السلام علیکم۔ کھیل ہمیشہ سے پاکستان کی شناخت رہا ہے۔ 1992 کے ورلڈ کپ کی تاریخ فتح ہو یا ہاکی میں عالمی چیمپئن بننے کا سفر، پاکستانی کھیلوں نے ہر دور میں قوم کو خوشیاں دیا اور دنیا کو بتایا کہ گرین شرٹس میدان میں صرف کھیلنے نہیں، تاریخ بنانے اتری ہے۔ ناظرین، میں ہوں رانی سیف اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپورٹس ون۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے آئندہ سیزن کی جو 26 مارچ سے 3 مئی تک سجنے جا رہا ہے، جہاں پہلی بار 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی اور 2 نئی ٹیموں کی بولی 8 جنوری کو لگائی جائے گی۔ ساتھ ہی آپ کو لیے چلیں گے نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر، جہاں پی ایس ایل ٹرافی نے سرد موسم میں بھی شائقین کے جوش کو گرما دیا ہے۔ انڈین انڈر 19 ایشیا کپ میں کرکٹ کی اصل روح کو اجاگر کرتا ہے خوبصورت لمحے پر بھی بات کی جائے گی۔ پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کو درپیش چیلنجز، آسٹریلیا میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے ٹیسٹ سے قبل سیکیورٹی صورتحال اور قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کے مستقبل سے متعلق بھی اہم پیش رفت پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان سپر لیگ 11 کا میلہ آئندہ برس 26 مارچ سے 3 مئی تک سجے گا۔ میگا ایونٹس میں 8 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی، 2 نئی ٹیموں کی بولی 8 جنوری کو لگائی جائے گی۔ تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے بدی الزما، لاہور سے اعجاز چیک اور اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے فیصل ظفر۔ سب سے پہلے بدی الزما کی جانب جائیں گے۔ بدی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیشنل گیمز کی۔ نیشنل گیمز شروع ہوئے، ختم ہوئے، آصم منیر صاحب نے آ کے لوگوں میں ٹرافیز، ایوارڈز تقسیم کیے ہیں، بہت پروقار شاندار تقریب رہی۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیں کیا تجزیہ آپ کا، کیا کہیں گے؟ آپ نے تو جا کے ایونٹس میں شمولیت بھی اختیار کی، دیکھا بھی ہے کس طرح سے پلیئرز نے کھیلا۔ دیکھیں، ہمیں بڑے عرصے بعد جو ہیں وہ خاص طور پر کراچی میں جو ہے یہ میلہ جو سجا، اس کو دیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ نیشنل گیم ایسے ہوتے ہیں اس میں کھلاڑیوں کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ملک میں جو ہیں وہ دیگر کھیلوں میں، کرکٹ سے ہٹ کر، ہاکی سے ہٹ کر دیگر کھیلوں میں بھی کتنا ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اس کو جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر تقریباً 30 سے 32 کھیلوں کے مقابلے تھے، جس میں تقریباً 4,500 سے 5,000 ایتھلیٹ جو ہیں آپ کو ان ایکشن نظر آئے۔ 24 جو وینیوز تھے جن پر یہ مقابلے ہوئے، بہت اچھے مقابلے بھی ہمیں دیکھنے میں آئے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں کیونکہ زیادہ جو ہیں وہ تیاری کر کے آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سالہ سال وہ کھیل رہی ہوتی ہیں، جس میں پاکستان آرمی تھی، وابڈا تھی، اس کے علاوہ پاکستان نیوی، ایئر فورس، ان لوگوں نے جو جس طریقے سے ان کے کھلاڑیوں نے پرفارم کیا وہ یقینی طور پر جو ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ خاص طور پر آرمی نے جس طریقے سے میڈل کیے، 200 سے زائد میڈل انہوں نے حاصل کیے، پھر وابڈا نے جو ہے تقریباً 250 میڈل حاصل کیے۔ سندھ کی اگر بات کریں تو دیکھیں سندھ نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دی۔ صوبوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک بڑا بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سالہ سال پریکٹس میں رہتے ہیں۔ تو 80-82 کے قریب جو میڈل ہوئے سندھ نے بھی لیے، پنجاب بھی بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ تو میرا ایک یہ ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ جو ہمارے پاس 8-9 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کا اگر ایونٹ الگ کر دیا جائے اور صوبوں کی الگ کر دیا جائے تو ان صوبوں سے جو ہیں وہ لڑکے گروم ہو کر جو ہیں ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں۔ پھر ہم ایشین لیول پر، اولمپکس لیول پر بھی جو ہے ہم ان کھلاڑیوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو یقینی طور پر جو افتتاحی تقریب تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، بڑی زبردست رنگا رنگ تقریب ہوئی جس میں شائقین کی بڑی تعداد ہم نے دیکھا کہ وہاں موجود تھی۔ بڑی رنگا رنگ تقریب کے حوالے سے بدی الزما ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ظفر، پاکستان پیکل بال فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری اور نیشنل گیم کے وینیو انچارج۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، بہت ہی کامیاب ایونٹ رہا ہے اس وقت، صرف یہی نہیں کہ ملک بھر سے لوگ آئے بلکہ آرمی چیف نے بھی اس کو جوائن کیا، فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے خطاب بھی کیا اور پرتباک استقبال کے بعد انہوں نے ایوارڈ تقسیم کیا اور کافی کہا کہ آرمی کے بچوں نے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل ظفر، پاکستان پیکل بال فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری، ان سے مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں اعجاز شیخ کی جانب۔ اعجاز، 18 سال بعد سندھ میں نیشنل گیمز کا انعقاد کیا گیا۔ پچھلے دنوں پروگرام میں بتایا یہی گیا تھا کہ یہ ہر 2 سال بعد ایونٹ ہوتا ہے، جس کے بعد تقریباً ہر صوبے کا جو ٹائم آتا ہے وہ 10 سال بعد آتا ہے، لیکن سندھ کا ٹائم 18 سال بعد آیا تھا۔ پنجاب سے بچے آئے اور کافی کامیابی حاصل کر کے گئے، سندھ کے بچے بھی پیچھے نہیں رہے۔ پلیئر سے کیا کہیں گے اعجاز اس حوالے سے؟ کیا کہیں گے اعجاز اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو بات کی ہے نا ابھی ابراہیم نے
एजाज की आवाज हम तक सही तरह मौसूल नहीं हो रही है। एजाज आप साथ ही रहिएगा, टेक्निकल वजूहात की वजह से आपकी आवाज हम तक मौसूल नहीं हो रही है। हमें ज्वाइन किया हुआ है फैसल जफर ने, पाकिस्तान पिकल बॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल गेम वेन्यू इंचार्ज। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, एक कामयाब इवेंट था जो पाकिस्तान में हुआ, सिंध में हुआ, और कराची की जानिब से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और इस पे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी यहाँ पे शरीक हुए। इतने कामयाब प्रोग्राम पे, इवेंट पे क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर अस। आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे कॉल पे लेने का। देखिए ये बहुत बड़ी खुश आइन चीज है कि 18 साल बाद नेशनल गेम्स वापस जो ना हमारे शहर में आया, हमारे सूबे में आया, तो ये हमारे लिए बहुत खुश आइंद है। और जिस तकदौर से सीएम साहब, मेयर साहब, कराची की जो भी इंतजामिया है, इन्होंने जो इस नेशनल गेम में जो पार्टिसिपेट किया वो बहुत खुश आइंद है और बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीजें हुई। आपको जैसा कि पता है कि 32 गेम्स और 24 वेन्यू, इसको सेटल करना, इसको चलाना कोई आम बात नहीं है, बहुत हिम्मत की बात। और जिस तरीके से इस पूरी इंतजामिया ने दिनों रात एक करके इस खूबसूरत इवेंट को सजाया है, वो काबिल सताइश है। फैसल जफर से राबता मुनक़ता हो गया। उन्होंने कहा कि कामयाब इवेंट रहा है, दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुशावरत भी जारी है। उनका ये भी कहना था कि 18 साल बाद सिंध ने उसकी मेज़बानी की है और ये कामयाब मेज़बानी रही है। मजीद भी उनसे बात करना चाहते लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनसे भी राबता मुनक़ता हो गया। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद है। एजाज, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो इसी को कंटिन्यू कीजिएगा। आप जवाब दे रहे थे कि 18 साल बाद सिंध ने उसकी मेज़बानी की है, कितना कामयाब तजुर्बा रहा है? देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि अगर आपको आवाज आ रही है तो ये ऐसा है कि रोटेशन पॉलिसी होती है, बारी बारी हर सूबे में ये गेम्स होना होती है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि ये सूबों की अलहदा और डिपार्टमेंट की अलहदा, जो बात बड़ी भाई ने की, ऐसा कुछ नहीं होता। बैनुल सूबाई ये गेम्स होते हैं वो अलहदा होते हैं। चूंकि इसको नेशनल गेम्स का नाम दिया गया है तो नेशनल गेम्स के मीनिंग ये होते हैं कि उसमें डिपार्टमेंट भी होंगे और उसमें सूबे भी होंगे, लेकिन बल्तिस्तान भी होगा, जीबी यानी और आजाद कश्मीर भी होगा। तो नेशनल गेम्स उसको ही बोलेंगे जिसमें जितनी भी टीमें हैं वो सब पार्टिसिपेट करें। तो सबसे बड़ी बात यह कि सुबह पंजाब ने चौथी पोजीशन हासिल की है, आर्मी ने पहली, वारदा ने दूसरी, नेवी ने तीसरी और चौथी पोजीशन पंजाब की रही है। और एचईसी भी उसके बाद है और पाकिस्तान रेलवे भी उसके बाद है, एयरफोर्स भी उसके बाद है। यानी कि ये सूबे की बहुत बड़ी अचीवमेंट है पंजाब की कि उन्होंने इतनी ज्यादा, जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने अपने प्लेयर्स को इतना ज्यादा मोटिवेट किया है, इतना फैसिलिटेट किया है और इतनी ज्यादा कैंप लगे हैं और टैलेंट को निखार के सामने लाए हैं और एक अच्छी टीम में मेरिट पे सिलेक्ट करके भेजी है। और कोचिंग ने बड़ी मेहनत की है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डीजी हैं या सेक्रेटरी हैं, जो जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हम चूंकि ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करते रहे हैं, देखते रहे हैं, उनके पैकेज भी बनाते रहे हैं, तो उसी का सिरा है कि इतनी बड़ी टीमों की मौजूदगी में चौथी पोजीशन पंजाब ने हासिल की है। एयरफोर्स नहीं उसको क्रॉस कर सकी, रेलवे नहीं क्रॉस कर सकी, एचईसी नहीं करा सकी। और इसी के अलावा जो सूबा सिंध जो कि मेजबान था और मेजबान को अपने होम ग्राउंड की एक जो एडवांटेज हासिल होता है, उसके बावजूद पंजाब के चौथे नंबर पे आना ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। और सबसे बढ़कर ये है कि जो नया टैलेंट आया चारों सूबों के जरिए, या प्लेयर्स ने जो अपने साथ का रिकॉर्ड जिस तरह मेंटेन किए हैं, आगे बढ़े हैं बेहतरीन तरीके से, तो उससे ये चांसेस बढ़ गए हैं, पता चल गया है कि कौन से महकमे का किस गेम का कौन सा प्लेयर किस लेवल पे है, उस पर कितनी मेहनत दरकार है, किस तरह उस पर मेहनत की जाएगी, जो आगे बढ़ के वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा और सबसे हराली परचम सरबुलंद करेगा। और इससे एक बड़ी अच्छी बात यह भी है कि अगर पाकिस्तान वापदा के प्लेयर जीते हैं, जिस अरशद नदीम है उनका हीरो है वापदा का, न सिर्फ वापदा का, वो तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भी हीरो ही है। तो उस तरह इसी तरह आर्मी के जो एथलीट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, और इसी तरह एचईसी के लोगों ने फेंसिंग में जिस तरह, शमशीर जनी में जिस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं, तो इससे ये साबित होता है कि फ्यूचर में जब जो ही कोई बैनुल अक़वामी इवेंट आएगा तो इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि यही लड़के जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किए और अपनी कारकर्दगी बेहतर की है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया खेल के मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ ममालिक में भी सरबुलंद करेंगे और इसका फायदा होगा। हाँ, एक बात और बड़ी अच्छी है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने
اتنا اچھا ٹریٹ کیا تمام پلیئرز کو, اور کسی ٹیم کے یہ گلا سامنے نہیں آیا کہ انہیں ہاسٹل اچھا نہیں دیا گیا, انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا, انہیں کھانے کو اچھا نہیں ملا, انہیں ٹرانسپورٹ اچھی نہیں ملی. یہ بڑا اچھا ہے کہ کسی نے بھی کوئی شکایت نہیں کی. اتنے بڑے ایونٹ میں جب کوئی ٹیمیں پورے پاکستان کی وہاں پہ پہنچتی ہیں, صوبوں کی ٹیمیں, ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں, اور ہوٹلنگ کا ارینج کرنا, یہ سارے ارینجمنٹ کرنا, تو یہ نہایت خوش آئند ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے اور بڑا کامیاب ایونٹ کا انعقاد کیا ہے. اور انہی چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا میں جائے اور پتہ چلے کہ پاکستان کے متعلق جو دیگر ممالک پروپیگنڈا کرتے ہیں, افغانستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا یا اسرائیل ہو گیا, وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. پاکستان کھیلوں کے لیے پورا امن ملک ہے. یہ پورا سال تو اس طرح اتنی اچھی کھیلیں ہوئی ہیں, اس سے اب تو کوئی انکاری بھی نہیں ہے کہ پاکستان کھیلوں کے لیے غیر محفوظ ہے, بلکہ پاکستان کھیلوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کھیلوں کے لیے ایک مقبول جگہ ہے. ہمارے ساتھ بدی الزما بھی موجود ہیں. بدی, ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ پرو ہاکی لیگ کے حوالے سے. اب اس کی بات کریں تو ایک بار پھر شکست سے 2-4 ہونا پڑا ہے پاکستان کو. رپورٹس میں یہ بھی کہ ارجنٹائن نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر پاکستانی ٹیم کو مسلسل 34 شکست کے صدمے سے 2-4 کیا ہے. پاکستان ٹیم پرو ہاکی لیگ میں اب تک کوئی فتح حاصل نہیں کر سکی ہے. بدی, پاکستان کے لیے سب سے زیادہ شرم کی بات ہے کیونکہ ہمارا ہاکی گیم ہے, ہاکی نیشنل گیم ہے. ہم ایک ٹائم پہ صرف ہاکی کے لیے اگر ٹیم میں پلیئرز میدان میں اترتے تھے تو پوری دنیا کی ٹیم صرف گھبرا جاتی تھی کہ یہ ان کا نیشنل گیم ہے تو انہوں نے ہی جیت کے واپس جانا ہے. اور اب اتنی زبوحالی کا شکار ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس کی لڑائیاں ہیں. کبھی صدر کوئی آ جاتا ہے, کبھی سیکرٹری کوئی آ جاتا ہے, کبھی جو ہیں ان کے کوچز میں اختلاف, کبھی کس چیز میں اختلاف. یہ جو چیزیں ہیں, اور سابق اولمپئنز جو ہیں ان کا کام ہے کہ ہاکی کی بہتری کے لیے کام کرنا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی سابق اولمپئن ہیں صرف اور صرف وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ان کو عہدہ مل جائے اور وہاں وہ بیٹھے رہیں اور اپنا کام کریں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ وہی کھیل ہے کہ جس کے ہم چیمپئن رہے ہیں, جس میں ہم نے میڈل حاصل کیے ہیں. آخر اس کی زبوحالی کا کن مسائل کی وجہ سے ہوئی, آخر اس میں کوئی سوچنے والا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو, پاکستان سپورٹ بورڈ کو ایکشن لینا چاہیے. اب دیکھیں, ایک ہیڈ کوچ جو ہے وہ پرو لیگ میں ٹیم کے ساتھ جاتا ہے, تیسرے میچ میں وہ ٹیم چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک بار دوسرا بندہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہیڈ کوچنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. چوتھا, مسلسل 4 میچز ہارنا, یہ کوئی ارجنٹائن سے 2 میچ آپ ہار گئے, نیدرلینڈ سے آپ 2 میچ ہار گئے. آپ اتنے بڑے ایونٹ میں جب جا رہے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ہمیں نظر رکھنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہاکی کا جو بحران ہے, اس میں زیادہ تر جو اختلاف پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس میں برابر کی شریک ہے, بلکہ سب سے زیادہ شریک وہ ہے. کبھی طارق بگٹی جو ہے صدر بن جاتے ہیں, کبھی کوئی صدر بن جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ عمرانہ مجاہد کو سیکرٹری بنا دیتے ہیں, کبھی کس کو بنا دیتے ہیں. اور جو بندہ یہاں کام کر رہا تھا اس کو آپ نے سیکرٹری شپ سے ہٹا دیا. میں حیدر حسین کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, اس کو میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ کے ایچ ایس ہاکی اسٹیڈیم میں بڑے زبردست کام ہوئے. یہاں پر وہ لڑکوں کو جو ہے جو 20-22 سال کے لڑکے تھے ان کو نوکریاں بھی دلوائی گئیں. اس کے علاوہ جو عبدالستار جو ہاکی گراؤنڈ ہے یہاں پر بھی جو ہے بڑے زبردست کام ہوئے. لیکن مسئلہ سارا یہ کہ بڑوں کی لڑائی میں ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے جو ہیں وہ پیس جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری جو ہاکی آگے نہیں جا رہی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں کو ملتا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو ابھی تک کیمپ کے پیسے نہیں ملے, ان کو جو یہاں پر جو بنگلہ دیش کی سیریز ہوئی تھی اس کے پیسے نہیں ملے. پرو لیگ میں یہ گئے, اب کسی گئے, کیسے گئے, حالانکہ سب چیزیں حکومت کی طرف سے ان کو مل رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ آگے کھلاڑیوں کو ڈیلیور نہیں کرتے. تو کھلاڑیوں کی کارکردگی پر اثر لازمی پڑے گا. دیکھیں, کھلاڑی جب سب کچھ چھوڑ کر ہاکی کے میدان میں آتا ہے تو اس کا چولہا بھی وہیں سے جلتا ہے, اس کا گھر بھی وہیں سے چلتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے, اگر پاکستان کی ہاکی کو بچانا ہے تو پاکستان حکومت کو اور پاکستان سپورٹ بورڈ کو بھرپور ایکشن لینا پڑے گا, تاکہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو ہاکی کو سمجھتے ہیں, جو ہاکی کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی ایک کو سیکرٹری بنا دیا, کبھی دوسرے کو بنا دیا, کبھی تیسرے کو بنا دیا. اس سے ہاکی برباد ہی ہوگی. اس سے ہاکی برباد ہوگی. اعجاز شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اعجاز, جس طرح بدی الزما بات کر رہے تھے کہ ہاکی زبوحالی کا شکار ہے, پھر سے وہی بات کہ یہاں پہ الاؤنسز نہیں دیے جاتے, ہاکی کو پیچھے دھکیلنے کے پیچھے بھی صرف پاکستان سپورٹ بورڈ یا ہاکی فیڈریشن ہی قصوروار ہے. کیا کہیں گے, بہتری کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں اگر حقیقت کے پیچھے دیکھیں نا تو وہ صرف ایک بات ہے سب سے بڑی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ڈومین جو کسی دور میں حکومت پاکستان پیچھے کھڑی ہوتی تھی، پرموٹ کرتے تھی قومی کھیل کو، اب انہوں نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اب قومی کھیل پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ اپنے آئین کا نفاذ تو اس پہ کرتا ہے، لیکن اچھا سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم جو نمبرنگ ہوتی ہے اسے 17ویں نمبر پہ یا 12ویں 14ویں نمبر پہ ہوگی تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ پارٹیسپیشن نہیں ہوتی۔ پارٹیسپیشن کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ پورے سال میں جن ٹیموں بڑی ٹیموں کے خلاف آپ نے کھیلنا ہو تو آپ صرف ٹورنامنٹ میں جا کے ان کے مدے مقابل جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ان کی برتھ کا کیسے اندازہ ہوگا، پلیئرز کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کو کس طرح بیٹ کرنا ہے۔ آپ ارجنٹائن کے ساتھ کتنے عرصے کے بعد کھیل رہے ہو، آپ نیدرلینڈ کے خلاف کتنے عرصے کے بعد کھیل رہے ہو، جرمنی کے کھیلنا، ابھی آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا ہے۔ آپ کھیل کہاں رہے تھے؟ چائنا کے خلاف، ملیشیا کے خلاف، جاپان کے خلاف۔ آپ ایشیا تک تو کھیل رہے ہو، لیکن فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے، فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ وہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہو۔ جب تک آپ پاکستان کی ٹیم انٹرنیشنل سطح پر بڑی ٹیموں کے خلاف ایک سال میں ہر ٹیم بڑی ٹیم کے خلاف 5-5 6-6 میچز نہیں کھیلے گی، اس وقت تک پاکستان ٹیم کا حال یہی رہے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نیدرلینڈ نے 5-2 سے ہرایا، ارجنٹائن نے 3-2 سے پہلا میچ ہرایا، نیدرلینڈ نے دوسرے میچ میں 7-3 سے فتح سمیٹی، پھر ارجنٹائن نے آج جو میچ ہوا 5-1 سے کامیابی سمیٹی۔ اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کیا دے رہا ہے ہاکی کو، اور ہاکی والے کس طرح خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ٹیم گیم ہے، کلی ایفرٹ ہے۔ اور ایک اور اہم بات بتاؤں، اگر پاکستان کے ہیڈ کوچ طاہر زمان جو انٹرنیشنل ماسٹر کوچ ہیں، دوسرے نمبر پہ کوچ کون ہے؟ عثمان، وہ بھی سابق کپتان ہے، طاہر زمان بھی سابق کپتان ہے، ذیشان اشرف فل بیک پاکستان کے سابق کپتان ہیں، اور جو ساتھ گئے ہوئے مینیجر اولمپئن انجم سے وہ بھی سابق اولمپئن ہے۔ ہمارے تو ساتھ میری بات سنیں، فیصل ظفر پاکستان پینل بال فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری، نیشنل گیم وینیو انچارج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل ظفر، آپ کے وقت کا ایک بار پھر شکریہ ادا کریں گے۔ سر، ہم بات کر رہے تھے کہ ہاکی زبوحالی کا شکار ہے، اب اس کی تمام تر ذمہ داری صرف پلیئرز پہ ڈالنا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جس طرح بدیو زماں اعجاز شیخ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاکی فیڈریشن الاؤنسز تک نہیں دے رہا اپنا پلیئرز کو، تو کیا تجزیہ ہے اس پہ آپ کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فقدان جو ہے نا وہ فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہے نا۔ جب فائنینشیل کرائسس ہوں گے تو پلیئر کیسے پرفارم کرے گا؟ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ریفارم کریں، چیزوں کو بہتر کریں، کھلاڑیوں پر توجہ دیں۔ دیکھیے نا، آج اگر آدمی میڈلز لے رہی ہے نا، وابڈا میڈلز لے رہی ہے نا، تو اس کے پیچھے ان کے ڈپارٹمنٹ کا ہاتھ ہے، ان کا فائنینشیل کرائسس نہیں ہے ان کے پاس، وہ سپورٹ کر رہے ہیں تمام پلیئرز کو، تو وہ پھر پرفارم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک اس کی جو بنیادی چیزیں جو پوری ہوں گی تو ڈیفینیٹلی جو نا وہ بھی پرفارم بھی کریں گے نا۔ تو یہ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کو فوکس کریں، کھلاڑیوں کو تیار کریں نا۔ ٹھیک ہے فیصل ظفر، یہاں پہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بار بار شکست تقریباً تمام ملبہ یا تو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہاکی فیڈریشن پہ جا رہا ہے، پلیئرز پہ بھی جاتا ہے، لیکن اب اس کے بعد کھلاڑیوں پہ اس اعتماد پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ اور پھر ہم یہاں یہ بات کریں گے کہ ایک گیم جو مسلسل زبوحالی کا شکار ہے پچھلے 10 سالوں سے، ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہاکی کہیں پر بھی جیت کے نہیں آ رہا۔ پچھلی 4 شکستیں، یہ بھی پاکستان کے پلیئرز کے لیے، ہاکی فیڈریشن کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے بھی جواب دیجیے گا، باقی آپ سے بدیو الزماں بھی بات کریں گے۔ اچھا فیصل بھائی، یہ بتائیے کہ نیشنل ابھی جو گیم ہوئی اس میں ہاکی بھی شامل تھا، دوسرا ہم KMC سپورٹ کمپلیکس میں یہ فٹ بال گراؤنڈ بھی وہاں پر ہے، انڈور کرکٹ بھی ہے، اور سائڈ ٹینس کے بھی ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے پلیئر کو تیار نہیں کر سکتے کہ جو جا کر نیشنل سطح پر مزید میڈل جیت سکیں؟ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کے جو کھلاڑی ہیں وہ تو میڈل جیت رہے ہیں، لیکن ہمارا سندھ کا جس سے ہمیں توقع کی جا رہی تھی کہ زیادہ میڈل لے گا وہ نہیں لیے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے بدی، بہت شکریہ آپ کا۔ میرا یہاں تجزیہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے جو مختلف جو فیڈریشن ہے نا، جو ایسوسیشن ہے نا، ان میں ایکا نہیں ہے نا۔ ان میں جب ایکا ہو جائے گا تو شاید یہ بھی اس ڈپارٹمنٹ کی طرح آگے جا سکیں گے۔ تو سب سے بڑا کوارڈینیشن، لیک آف کوارڈینیشن جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے یہاں ایسوسیشن کے درمیان پایا جاتا ہے نا، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، بالکل دور کیا جائے اس کو۔
लोगों से मिलके जो ना और लोगों से कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का जिम्मा ये फेडरेशन को जाता है। जी बदी ये अच्छा, आपने एक पीकल बॉल भी शुरू किया हुआ, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं आप, तो इसमें ये कौन सा खेल है? ओलंपिक्स में तो शामिल है, पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ कराया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है बदी भाई, ये है आपका बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली जो ना गेम जो है अमेरिकन गेम है ना, पिकल बॉल, और हम इसको यहाँ पाकिस्तान में हमने रिसर्च कराया, पाकिस्तान फेडरेशन बनाई, फिर सूबों को हमने बनाया। तो ये इतना एनर्जेटिक ये स्पोर्ट्स है, एक्चुअली जिसे कहते हैं टेनिस और स्क्वॉश का समब है, मॉडर्न स्पोर्ट्स है और बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स है। इसमें जो इस वक्त जो हमारे बच्चे जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो ए लेवल के लोग जो ना इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, और ये बहुत अच्छा मजेदार गेम है। इसमें हमारी टीम ने बहुत वर्किंग की, पिछले तकरीबन कोई 1 साल से हम इससे वर्किंग कर रहे थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बाजियाब कराया और हम खुशाइंद हैं हमारे लिए कि ये पिकल बॉल जो 35th नेशनल गेम में इंडोर्स हो गया, ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद की बात है। ठीक है, फैसल जफर ये भी बताइएगा, पीकल बॉल के हवाले से ये सवाल करेंगे, गेम किस तरह से खेला जाता है, और जहां एक जानिब हम अपने बच्चों को बड़े बड़े गेम्स उसमें ट्रेन नहीं कर पा रहे, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो या चाहे हॉकी हो, उस पर पीकल बॉल जो नया गेम आया है इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, किस तरह से अवेयरनेस आएगी? अच्छा, पीकल बॉल जो रानी बहुत अच्छा खेलती है, मैं इनको 2-3 बार खेलते हुए देखा है, तो ये भी बहुत अच्छा खेलती है। आप इनको वहां पर जब आप मैचेस हो जरूर बुलाइएगा। बिल्कुल इनको मदद करेंगे। पिकल बॉल बहुत ही इजी गेम है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जस्ट लाइक बैडमिंटन ले लें आप इसको टेनिस ले लें, ये बिल्कुल मिला जुला सा रुझान है, और इसमें कोई इतनी मुश्किलात नहीं है ना, इसके कोई रूल्स इतने हार्ड नहीं है। हर आदमी कोई भी एज का हो, अंडर 14 हो और अंडर 45 हो, वो बआसानी इसको खेल सकता है। ठीक है, फैसल जफर हमारे साथ मौजूद थे। फैसल जफर आप साथ ही रहिएगा, एक बार फिर रुक करेंगे एजाज शेख की जानिब। एजाज, नया गेम पिकल बॉल के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन बात फिर वहीं पर आके रुकती है कि अब इसकी अवेयरनेस कैसे होगी, फिर इसकी ट्रेनिंग सेशंस होंगे, किस तरह बच्चों को अवेयर किया जाएगा, क्योंकि अब ये दुनिया भर में तो खेला जाता था लेकिन फाइनली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नई गेम है। नई गेम जब परवान चढ़ना हो, उसे दुनिया भर में अपना नाम बनाना हो, तो उसके लिए टाइम दरकार होता है, ट्रेनिंग करानी पड़ती है। जिस तरह चारों सूबों में इस गेम की अवेयरनेस देना शुरू कर दिया जो ओहदेदारान है, और इसके अलावा वर्ल्ड बॉडी के साथ भी इसकी अटैचमेंट है, तो यकीनी तौर पर जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो भी फुली इनको सपोर्ट कर रहे हैं। टैलेंट भी सामने आ रहा है। अभी तक जो अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जो दीगर गेम्स के बड़े बड़े प्लेयर हैं या वुज़रा हैं, उनको इन कोर्ट में ला के खिलाया जा रहा है। जिस तरह गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने भी जाके इसमें हिस्सा लिया था। इसके अलावा जो अदाकार हैं, एक्टर हैं, वो भी जाके खेल रहे हैं, ताकि लोगों की जो कशिश है इस गेम की तरफ रगबत ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो वो चीज नजर आ रही है। जाहिर है एक गेम है, रातों रात तो उसने ना तो वर्ल्ड चैंपियन भी पैदा करना है, उस पर भी जिस तरह होता है ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो इस पर एक टाइम लगेगा अवेयरनेस के लिए भी, तो उस वर्ल्ड में भी नाम पैदा करने के लिए भी एक लॉन्ग टाइम दरकार होगा। अब देखना यह है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या ये जो अभी इस ओहदेदारान है इस मुख्तलिफ एसोसिएशनों के और फेडरेशन के, वो कब तक ये साल लेके चलते हैं, इनको गवर्नमेंट कहाँ तक सपोर्ट करती है, और ग्रास रूट लेवल पर इसकी प्रमोशन के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं। जब ये सारा कुछ सामने आएगा देन पता चलेगा कि 4 साल बाद 6 साल बाद ये गेम कहाँ पे स्टैंड करती है। तो हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं, क्या स्नूकर की तरह, हॉकी की तरह, क्रिकेट और दीगर गेमों की तरह क्या दुनिया भर में इस गेम में भी नाम कमा सकेंगे या नहीं। फौरी तौर पे कबल वक्त इसके मतलब ये कहना कि पाकिस्तान इसमें बड़ा फ्यूचर रोशन है, तो ये मैं तो कम से कम नहीं कह सकता। तकरीबन 3-4 साल बाद पता चलेगा। आगे भी बढ़ते हैं। बिग बैश लीग में ब्रस्बेन हेड की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी पेसर शाहिन शाह अफरीदी को बॉलिंग करने से रोक दिया गया है। इस खबर की तस्दीक भी आपसे चाहेंगे, उसके साथ साथ अपडेट कीजिएगा कि क्यों रोका गया है, क्या वजह सामने आ रही है इसकी।
देखिए, जो हमें जराए बता रहे हैं कि उन्होंने जो पहले 3 ओवर किए, एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। चलो वो कॉस्टली होना तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े रन पड़ जाते हैं, 36 रन 1 ओवर में पड़ जाते हैं। उन्होंने 2 बीमर्स कराए हैं कि वो बॉल होता है कि जब फ्रस्ट्रेशन का एक बॉलर शिकार हो जाए कि उसको मार पड़नी शुरू हो जाए, पिटाई होनी शुरू हो जाए, तो वो फिर बॉल उसकी ये कोशिश होती है कि फॉल प्ले करे, रफ प्ले करे, वो मारने की कोशिश करता है बगैर टप्पा पड़े कि डायरेक्ट ही उसको लगे ताकि वो मिस करे बैट उसका और उसकी बॉडी पे जाके बॉल लगे। तो 2 बीमर से जब उन्होंने करवाया तो उस तनाजुर में जो मैनेजमेंट है वहां के जो देखने वाले हैं, जो बिग बैश के ओहदेदारान है, तो उन्होंने उनको फिर रोक दिया कि आप ऐसा ना करें तो आप बॉलिंग नहीं कर सकते हो। इसी तरह रिजवान भी ज्यादा कामयाब नहीं रहे बैटिंग में। तो जो अभी तक जो खबरें मिल रही हैं ये मुसद्दका यही इतलात हैं कि इनकी ना उनकी रिजवान की बैटिंग चली है और ना ही ठीक है। साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को पता है कि जिस वक्त पाकिस्तानी स्टार पेसर को बॉलिंग से रोका गया तो वो 2.4 ओवर्स करवा चुके थे और बगैर कोई विकेट दिए 43 रन भी दिए थे। उनकी जानिब से कराए गए ओवर्स में 3 नो बॉल भी फेंकी गई थी। इसी पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। PSL 11 एडिशन का आगाज हो गया और इसको बताएं कि 26 मार्च से इसका आगाज होगा और इस सीजन का मुतालिक एक और बड़ी खबर भी नाज़रीन सामने आ गई है। पहली बार 8 टीमें मध्य मुकाबिल होंगी जिसमें 2 की बोली जनवरी में लगवाई जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन गेमों में होता है और ये बात इस बार प्रूव भी की जा चुकी है मोहसिन नकवी की जानिब से, जब से रोड शो मुनक्किद किए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज और सिटीज में। हमारे साथ बदियुज़्ज़मा और एजाज शेख मौजूद है। उसके अलावा हमें ज्वाइन किया है ज़िशान नादिर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने। बदियुज़्ज़मा से जान लेते हैं। बदी, PSL 11 का शेड्यूल जारी कर दिया गया, 26 मार्च से शेड्यूल स्टार्ट होगा, 8 टीमें होंगी। अभी तक 2 की बोली के बारे में कोई नहीं कहा गया कि कौन से 2 सिटीज होंगे जो शामिल किए जाएंगे PSL में। मजीद क्या तफसीलात, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे देखिए, पहले ये था कि 15 दिसंबर जो है इसकी डेट रखी गई थी कि एक तकरीब मुनक्किद होगी, उसमें जो है वो टीमों की बोली लगेगी और कौन जो है वो होता है खुशनसीब जो टीमों को लेता है। लेकिन चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जो है इसको डेट को आगे कर दिया था और अब 8 जनवरी को जो है इसका फैसला होगा। वहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद होगी, उसमें जो है बोली लगेगी। लेकिन 2 टीमों की तो बोली लगेगी, लेकिन तीसरी फ्रेंचाइज जो मुल्तान सुल्तान के मालिक ने छोड़ी है उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि आया उसको खरीदने के लिए कौन आगे आता है, ये भी चीज़ है। और दूसरा ये है कि देखें पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस भी खेलना है जो टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो इसी वजह से वो डेटें भी जो हैं आगे हो सकती हैं, क्योंकि अब जो गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क में रोड शो था, कामयाब रोड शो था। इससे पहले लंदन में शो हुआ और उसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ। इंतहाई सर्दी थी वहाँ पर और बहुत सारे लोग हमने देखा कि वो इस रोड शो को देखने के लिए आए। तो वहीं पर जो है चेयरमैन PCB ने जो है ऐलान किया कि 26 मार्च से 3 जनवरी तक जो है 3 मई तक जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन है वो खेला जाएगा। अब देखिए जब 2 टीमें बढ़ जाएंगी तो यकीनी तौर पर मैचेस की तादाद भी बढ़ेगी। अब वेन्यूज़ में ये कहा जा रहा है, ज़राया में ये बताते हैं कि फैसलाबाद को भी रखा गया है कि फैसलाबाद में भी जो है वो मैचेस होंगे, फिर मुल्तान में मैचेस होंगे, लाहौर कराची है और उसके अलावा जो है पिंडी में। तो एक आध वेन्यू तो अभी बढ़ा दिया गया, लेकिन जहाँ तक पेशावर की बात हो रही थी कि वहाँ पर मैचेस होंगे, लेकिन पेशावर में अभी कोई फैसला नहीं, क्योंकि पेशावर का स्टेडियम उस तर्ज का नहीं है कि हम उसको कहें कि यहाँ पर PSL का जो मैचेस होंगे, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और दूसरा अब देखें कि ये जो एक चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और PSL की इंतज़ामिया के लिए भी, क्योंकि 10 साल जिस कामयाबी के साथ मुकम्मल किए पाकिस्तान सुपर लीग ने, अब ये 11वां एडिशन है और यकीनी तौर पर तमाम जो फ्रेंचाइज मालकान होंगे उनकी कोशिश होगी कि इसमें कुछ जिद्दत लाई जाए, इसमें जो है कुछ ऐसे प्लेयर्स को लाया जाए कि जो इस लीग की जो है रौनक को बढ़ाएं। अब देखें जो IPL छोड़ी है डेप्लोसी ने, उसके अलावा मोइन अली ने, फिर ग्लेन मैक्सवेल ने, अगर मैक्सवेल पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की बड़ी कामयाबी होगी कि एक स्टार प्लेयर जो है वो IPL छोड़कर जो है वो PSL में शिरकत करेगा।
यकीनी तौर पर बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। और दिन ब दिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान सुपर लीग तरक्की कर रही है, और वाकई जिस तरीके से इसकी प्रमोशन की जा रही है, लंदन भी हुई, अब अमेरिका में हुई, अब हो सकता है कोई और मुल्क भी चेयरमैन पीसीबी के जहन में आए तो वहां पर भी ले जाएं और वहां पर भी इसकी प्रमोशन करें, तो अच्छी बात है। देखें एक तरफ सही कहा बदी आपने, मोहसिन नकवी की जानिब से एक कामयाब स्ट्रेटजी बनाई गई है कि रोड शो मुनक्किद किया जाए, वो भी डिफरेंट कंट्रीज में। इस तरह पहले कभी नहीं देखा गया। बजाज टेक हमारे साथ मौजूद है। अजाज, स्टेक होल्डर्स, मार्केट और रोड शो के बाद जो पीएसएल की वैल्यू है इसमें कितना इजाफा हुआ है? देखें, सबसे बढ़कर बात यह है कि वो क्रिकेटर जो एक साबका जो मैनेजमेंट होती थी पीसीबी की, वो उनको नजरअंदाज करके रखते थे। तो आपने सब लोगों ने देखा कि एक तो सीईओ जो इसके हैं पीएसएल के, वो भी साथ साथ हैं, सलमान नसीर, उसके अलावा रमीज राजा साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, वसीम अकरम उनके साथ हैं, फिर 6-7 क्रिकेटर साथ रखे हुए हैं, जिसमें टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद है, सलमान अली आगा हैं, साइम अयूब, ये सब लोगों को वो साथ लेके चल रहे हैं ताकि प्रमोशन के वक्त किसी चीज की किसी को भी कमी महसूस ना हो। तो टाइम स्क्वायर पे जब वो उन्होंने ट्रॉफी की भी रूनुमाई की तो उन्होंने फिर वो कुछ वाक की, उसके बाद एक गाड़ी पे चक्कर भी लगाया, तो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो यही प्रमोशन होती है, यही पता चलता है कि एक खुशहाल जो कंट्री है वो किस तरह अपनी प्रमोशन करता है, अपनी गेम्स की, अपनी जगह पे होने वाले। तो अभी 3 माह का तकरीबन अरसा, 3-3.5 माह का अरसा भी बाकी है। इसकी प्रमोशन जितनी भी की जाएगी उसका उतना ही बेनिफिट होएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को, और उसकी जो साख को, मजीद पाकिस्तान की इमेज को जो हमने प्रमोट करना है कि बेहतरीन पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज कंट्री है, तो उसके लिए एक हमारे पास एक टाइम पड़ा हुआ है, उसकी तो इतनी टेंशन नहीं है। तो उसके लिए जो टीमें हैं वो भी 2 ज्यादा अभी करनी है, उसके लिए 8 जनवरी का टाइम दिया गया है और इस्लामाबाद वेन्यू रखा गया है जहां पर वो 2 टीमों का भी ऐलान किया जाएगा, और उसके लिए भी कुछ दिन बढ़ा दिए गए हैं बिड के भी, ताकि वो कोई इससे महरूम ना रहे। क्योंकि जब ये अमेरिका पहुंचे तो ये भी खबर मौसूल हुई है कि कुछ गैर मुल्की जो बिजनेसमैन हैं वो भी टीमें खरीदना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उस तनाजर में किसी को भी मोहसिन नकवी नहीं चाहते कि वो किसी मौके से महरूम रह जाएं। तो अगर ये इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ है तो लाजमी बात है कि 2 से 3 कंट्री में तवक्को की जा सकती है कि मजीद रोड शो होंगे ताकि ये इसकी प्रमोशन मजीद बेहतर हो। और फिर जिस तरह बदी भाई कह रहे थे कि डुप्लेसी आ गया है, मोइन है, मैक्सवेल है, इस तरह के प्लेयर अभी और आएंगे, और इस बात का इम्कान है कि इस बार जो होएगी ये पीएसएल एडिशन 11 तो वो एक नए अंदाज से सामने आएगी। लाजमी बात है कि स्टेडियम भी बढ़ेंगे। ये कहना कि स्टेडियम पेशावर मुतवक्के नहीं है, वहां पे तैयारी नहीं हुई, तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। ये जब मुझसे नकवी काम करवाते हैं ना, या मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है जिस तरह फील्ड मार्शल सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, पाकिस्तान आर्मी पूरी की पूरी, तो वहां पे ऐसा लगता है जिस तरह कजाफी स्टेडियम बना बिल्कुल नए सिरे से, तो ऐसा लगता था जैसे जिन काम कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जो लोग थे बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे, 6-6 माह 4-4 माह पहले वाली फुटेज निकाल के तो दीगर ममालिक तक भेजते थे, सोशल मीडिया में अपलोड करते थे ताकि ये वादे किया जा सके कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस वो लाहौर में हो ही नहीं सकते, कजाफी स्टेडियम तो बन ही नहीं सकता। तो हम लोगों से कहते थे कि ये बिल्कुल पुरानी फुटेज है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात कोई ये कहे ना कि पेशावर में मैच नहीं हो सकता या आजाद कश्मीर में नहीं हो सकता कहीं भी, तो मैं उससे बिल्कुल इनकारी हूं, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। जो पाकिस्तान चाहेगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये सोच लिया है कि पेशावर में मैच कराना है, फैसलाबाद में करवाना है या आजाद कश्मीर में करवाना है, तो वो मैच होएगा, ये कोई नहीं रोक सकेगा। और तैयारियां भी होंगी, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम होंगे, और जो टीमें खेलेगी वो भी इंजॉय करेगी। पीएसएल मार्च में इसका आगाज होगा, अप्रैल तक वो चलेगा, और उसके बाद पीएसएल अब इस वक्त जो है वो दुनिया की मकबूल तरीन लीग बन गई है, और ये प्रूव भी किया है मोहसिन नकवी साहब ने। बदी और जमा भी हमारे साथ मौजूद है। बदी, रिवायती हरीफ भारत की बात कर लेते हैं। एक लियोनेल मेसी ने वहां जाना था, बड़ा नाम, और इस तरह उनके साथ जो सलूक किया गया, वजूहात क्या है, हम
कभी कभार सोचते हैं कि भारत सिर्फ पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है, फिर होता है कि अपने मुल्क में भी वो सिख यात्रियों के साथ या मुसलमानों के साथ है, लेकिन ये रवैया दिन ब दिन भारत का बढ़ता ही चला जा रहा है। लियोनेल मेसी के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या वजूहात आ रही है सामने और पूरा सीन क्या था ये भी बताइएगा। देखिए मेसी जो है आपको मालूम है कि फुटबॉल के एक बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी हैं और उनका एक दौरा था भारत का, जहां पर उन्होंने मुंबई में जाना था, फिर कलकत्ता भी वो गए, उसके अलावा जो है हैदराबाद भी गए। तो वहाँ देखिए सबसे बड़ी बात होती है यहाँ शायकीन को हम जो है इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ के जो करता धरता है, सारा कसूर उनका है। देखिए अगर आप एक इतने बड़े स्टार को लेके जाते हैं, इतना बड़ा उसका मुजस्समा बनता है और वहाँ पर आप लोगों को बुलाते हैं, तो जाहिर है वो लोग इतने बड़े स्टार को देखने के लिए आए। तो आपको ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए था कि घंटा 2 घंटे वो वहाँ पर रुकते, लोग उनको देखते। उनको लोगों को तो देखने ही नहीं दिया गया। 15-20 लोग जो हैं वो हुकूमत के या उनके जो खास लोग थे वो उनके साथ चिपके हुए थे, उनको इधर उधर जाने ही नहीं दे रहे थे। वो खुद मेसी जो है इतने परेशान हो गए कि वो कहाँ आकर फंस गए। तो ये चीज़ें जो है भारत का वतीरा रहा है। देखें सबसे बड़ी बात होती है अगर आप उसको मैदान में ले जाते, वहाँ पर वो लोग उसको देखते, खासतौर पर इतना बड़ा नाम जो होता है उसकी कोई रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि भारत का रवैया पाकिस्तान के साथ तो है ही, लेकिन दूसरी टीमों के साथ भी, अभी देखें जो ऑस्ट्रेलियन टीम विमेन टीम वर्ल्ड कप खेलने गई थी, वहां उन्होंने किस तरह का रवैया अख्तियार किया। तो इतने बड़े स्टार के साथ और जिस तरीके से मायूसी के आलम में वापस आया है, ये मेरे ख्याल में बहुत शर्मनाक है भारत के लिए। इस तरह के रवैये को नहीं रखना चाहिए कि इतना बड़ा स्टार आपके प्लेयर में आता है। आप देखें ना पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े स्टार आते हैं, लेकिन यहाँ इसको कैसी रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसी मेहमान नवाजी की जाती है, उनको सजाती प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब चीजें दी जाती हैं, क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं। असल में उनका ये है कि बस वो अपने आप में इतने वो है कि उनके पास पैसा इतना, उनके पास हर चीज इतनी, तो उसी चक्कर में लगे थे। बस सचिन तेंदुलकर भी तो उनसे मिले। लेकिन देखिए आप जिस तरह आपने भी ये कहा कि मतलब शायकीन का इसमें कसूर नहीं था या वो मुश्तिल हो गए थे, एजाज शेख से जवाब देंगे। एजाज, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम की, फिर जनूबी अफ्रीका की टीम के साथ भी उन्होंने इसी तरह की बदतमीजी की, जिसमें उन्हें बोना बोना कहकर भी बुलाया गया, और उसके बाद अब लियोनेल मेसी वाला, मतलब बैक टू बैक भारत के इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। फिर भारत में मेसी पर मुश्तिल हुजूम ने बोतलों से हमला किया। जैसे बदी ने भी कहा कि हुजूम का इतना कसूर नहीं, लेकिन बोतलों से हमला करना ये तो हुजूम का ही कसूर था। अगर कोई स्टार प्लेयर आपके मुल्क में आया तो आप इस तरह से इस्तेकबाल करेंगे, क्या कहेंगे सिचुएशन पे? देखिए ये जो खिता है ना, ये सब कॉन्टिनेंट है जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, यहाँ की आवाम पूरी दुनिया से हट कर है। उनका लहजा, उनका स्टाइल, लिविंग स्टाइल, मैच देखने का स्टाइल भी सबसे हट कर है। अगर किसी को पूजते हैं तो इतना पूजते हैं कि एंड कर देते हैं, जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी भी इंतखा कर देते हैं। बदी भाई ने बड़े बड़े बहुत ज्यादा इवेंट कवर किए हैं। लाजमी बात है कि स्टेडियम में भी जाते हैं, जब भी कोई तकरीब होती है, जब कोई लोग टिकटें खरीद के वहां पे पहुंचते हैं स्टेडियम में, तो बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब ना हो, तो फिर देखने वाले को वो बंदा जिसका वो दीदार करने, दर्शन करने के लिए आया है, तो उसको वो दूर से दिखा दे, तकरीबन 50-35 गज, 25 गज दूर से या 40 गज दूर से, जिस तरह एक पिच इतनी दूर होती है उसका सेंटर बना दिया जाए। तो क्रिकेट वाले जितने तमाशाई होते हैं वो तो प्लेयर्स होते हैं, इर्द गिर्द जब बॉल जाता है तो वो प्लेयर को भी देख लेते हैं, बार बार सारा कुछ चलता रहता है, कैच बाउंड्री से पकड़ा जाता है तो देखते हैं। जब एक इंडिविजुअल आए या एक ऐसा स्टेज बना दिया जाए जो शायकीन से, तमाशाइयों से दूर हो, तो वो टिकटें खरीद कर आए हों, तो फिर उनको सिर्फ एक झलक दिखा के पैसे बटोरे गए हों, तो उसका फिर लाजमी तौर पर रिएक्शन तो होगा कि अगर लोगों ने मेसी को देखने के लिए टिकटें खरीदी हैं तो मेसी को एक जो स्टैंड है वहां से तकरीबन आप 30-35 गज दूर उसका स्टैंड बना दें, बड़ी स्क्रीनें भी ना हो, तो उसका रिएक्शन होगा। तो ये तकरीबन इस सब कॉन्टिनेंट में ये रूटीन की बातें लगती है। जिन लोगों ने बड़े बड़े इवेंट कवर किए हैं, तो आपको पता है वो लोग क्या करते हैं, ये जो इवेंट मैनेजमेंट होती है वो बॉक्सेस खड़े करते हैं, हट्टे कट्टे नौजवान जो दरवाजों के पास होते हैं ताकि कोई जरूरत ना करे, फिर सिक्योरिटी भी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन आवाम जब मुश्किल होती है तो उसके सामने सब कुछ बेबस हो जाता है। तो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो, तो जिस मकसद के लिए आपने किसी शायकीन ने क्रिकेट को या किसी लोगों को वहां पे इनवाइट किया है और टिकटें सेल की हैं, तो उनकी जब तसल्ली नहीं होगी तो इस किस्म का रिएक्शन होगा। तो ये सिर्फ भारत में नहीं होता, तो ये 4 मुल्क जो मैंने जो आया हर जगह पे होता है।
کوئی ایک قوالی رکھ لیں کھلے میدان میں کہ لوگ آئیں گے سوبر انداز سے بیٹھے رہیں گے، جو بھی ایونٹ کا آغاز ہوگا تو اللہ گلہ شروع ہو جائے گا، بدتمیزی شروع ہو جائے گی. تو یہ اس سب کانٹیننٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ بات درست ہے کہ بھارت میں کچھ زیادہ ہوتا ہے. جب کولکتہ ٹیسٹ میں پاکستان جب جیتنے پہ آیا تو اس وقت انہوں نے کولکتہ میں آگ لگا دی. نہیں ہوا جب دوسری جانب بھارت نے میسی کے بھارت پر آئے ہوئے پرتائی جیٹ طیارے بھی توجہ کا مرکز بنا رہا اور سوشل میڈیا پر اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ بھی بتائیں کہ اس طیارے کا شمار دنیا کے مہنگے جدید طیاروں میں ہوتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا بھارت کا کہ وہ اس طیارے میں کیوں آئے ہیں جبکہ انہیں پروٹوکول دیا، اور پھر پروٹوکول کیا تھا وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا ہے. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.